तो हाय फ्रेंड्स। तो समस्त मोर प्रणाम। तो आज आम जाना भिन्नकुलम बा ऋणांक। तो सांग मैंने यहीटा गोटे मैथ जोटा कि मुझे भाविली हाँ यहाँ सर्ट ट्रिक आम केमी जाना भिन्नकुलम बा ऋणांक क्या कहुए। तो डेरी और करवानी तो आम मैथ को प्रथम बुझीजा ठीक अच्छे। तो सांग मैंने भिन्नकुलम जोटा कि कहला कि तो ये साधारणतः आमर छोट पिलांकर जो विवेकानंद पढ़ुंट छोट पिला माने तो से आसो क्वेश्चन आसूची। तो भिन्नकुलम एमती कौन गोटे संख्या धरकर कि एग्जांपल आम धरकर नवा 27। तो यार भिन्नकुलम बाहर कर ऋणांक बाहर कर। तो मुझे आज सर्ट ट्रिक बुझाऊँगी। तो सांग मैंने समस्ते आम टे भलसे बुझा ठीक अच्छे। तो सांग मैंने प्रथम जाना कि नकुल संख्या कौन तापर भिन्नकुल संख्या कौन। नकुल संख्या हूँ सांग मैंने 6 7 8 9 यही चारोटी मन रखु। नकुल हूँ 6 7 8 9। भिन्नकुल संख्या हूँ 0 ठारू 5 पर्यंत 0 1 2 3 4 5। तो नकुल संख्या हूँ 4टा आ भिन्नकुल संख्या हूँ 5टा। तो ठीक अच्छे सांग मैंने। तो एथरक कहले कि तार मित्रांक यार भी गोटे मित्रांक भी अच्छी ठीक अच्छे। तो मित्रांक हूँ जार समष्टि हो 10 माने 1 मित्रांक किए ना 9 9 1 10 2 रो किए ना 8 8 2 10 7 रो किए ना 3 7 3 10 6 रो किए ना 4 है कि ये सब देखिए हूँ मित्रांक जार समष्टि मिसेइले आमर केते होतिबो ना टोटल 10 ऊपर होतिबो 6 4 10 7 3 10 8 2 10 9 1 10 5 5 10 जार समष्टि 10 होतिबो एटा कहुए मित्रांक कहार ना भिन्नकुलम एटा हूँ ट्रिक। तो एतिकी तो आमको कहवाक गला भिन्नकुलम कौन भिन्नकुलम आम केमी कले केमी कौन मिल। तो सांग मैंने भिन्नकुलम परिणत करें कौन एक संख्या को आम जब भिन्नकुलम परिणत करवा ताहले सेही संख्यार ऊपर एक गार दिज्व एवं संख्यार पूर्ववर्ती संख्यार सर्वदा एक संजोग करा। तो सांग मैंने ये मुझे गोटे एग्जांपल नेली मु 2 टिकिया कली 3 टिकिया करी 4 टिकिया करी 5 टिकिया भी करी आपन मु देखौजी ठीक अछि। तो 27 तो मते इठी देला 27। तो सांग माने 27 रो भिन्नकुल केते हेबो। तो सांग माने 27 रो भिन्नकुल तो आमे देखिबा एठी प्रथमे अछि कोन ना नकुल संख्या अछि। तो नकुल संख्या को आमे सर्वदा कोन करिवा ना भिन्नकुलम रे परिणत करिवा। तो 7 एठी रोइला ना। तो 7 जदि रोइला 7 रो मित्रांक किए 7 रो मित्रांक होछि किए ना 3। तो आमे एठी लिखि दबा 3। तो 3 ऊपर एठी कहिछि 11 जदि आमे कौनसी भिन्नकुलम रे परिणत करूछि कौनसी संख्या को ता ऊपर आमे कोन दबा ना 11 दबा। तो सांग माने एठी रोइला 2। तो मु पूर्वरु कोन कहिथिली तो सर्वदा एक संजोग होबो ता पूर्ववर्ती संख्या। तो एठी रोइला 2। तो 2 + 1 = 2 + 1 = 3 एटा होछि एटा ऋणांक नाही ना एटा होछि कोन भिन्नकुल रे जाउछि। तो या पर आ किछि गार दिया जिवो नाही। तो एठी होई जिवो 3। तो सांग माने एटा होछि तार आंसर। तापर आम गोटे 4 टिकिया संख्या नवा 0 लगे कि भी। तो सांग माने मु एठी कहबी जे 50 50 कहली। तो 0 तो एटा कोडे जीवो ना भिन्नकुल। तो 0 को 0 रहिला कान ना एटा भिन्नकुल नकुल रे नाही। नकुल संख्या को केवल भिन्नकुल रे परिणत करिवा बुझिले एटा को आजे भिन्नकुल। तो 5 तो 5 रे आमे 1 संजोग करिवा। तो 5 + 1 = 6। तो एठी केते हला 6 तो हमर होची कोन ना नकुल संख्या। तो पुनी 6 रो मित्रांक हमें देखिया 6 रो मित्रांक किए ना 4 6 रो मित्रांक किए से 6 रो मित्रांक ना 4। तो एठी हमें लिखले केते ना 4 6 रो मित्रांक होची 4 जेहेतु ये ऋणांक रहिला 6 रो मित्रांक होची केते 4। तो ये रहिला 4। तो एपटे जो पर्यंत ये ऋणांक अछि तो एपट को जुग्मांक करिया गले एपटे हमर सर्वदा 0 ऐड करा जिवो। तो 0 + 1 = केते 1। तो एठी लिखा हबो 1। तो 1 4 0 ये होची तार कोन ना जोटा रहिला भिन्नकुलम एटा सेटा बाहरियो। तो सांग माने आ गोटे सेमिति देखिबा कि 3 टिकिया संख्या नवा धरकर 3 4 4। तो प्रथमे देखिबा 4 टा रहिला हमर कोन 4 टा रहिला भिन्नकुल रे। तो सेठी हमर लिखि देबा 4। तो एठी 4 + 1 4 + 1 एठी कारण ना एठी पूर्ववर्ती संख्या रे सर्वदा 1 संजोग हबो। तो 4 + 1 = 5 ही हबो। 4 + 1 = तो 5। तो एठी रहिला 5
ତ ଏଠି ରହିଲା 3, ତ 3ଟା ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ନକୁଳ ନା ବିନକୁଳରେ? ବିନକୁଳରେ ଯାଉଛି, ତ 3, ତ ବିନକୁଳକୁ ବିନକୁଳ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ 909 909 5 6, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା 6, ତ 6କୁ ଆମର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା 6ର ପରମ ମିତ୍ର କିଏ ନା 4, 6ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା 4, 4 ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆଯିବ, କାରଣ ନା ଇଏ 6ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା 4। ତ 5ରେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ଆଡ଼ ହବ, 5 + 1 = 6, ପୁଣି 6 ବାହାରିଲା ଯଦି ନକୁଳ ସଂଖ୍ୟା 6 ବାହାରିଲା, ତାର ନକୁଳ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ପରମ ମିତ୍ର ସର୍ବଦା ଏଇ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମିତ୍ର ବାହାରିବ, ୟାର ବାହାରିବ ନାହିଁ, ୟାର ପରମ ମିତ୍ର ବାହାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ପରମ ମିତ୍ର ବାହାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମ ମିତ୍ର। ତାହେଲେ 6ର ପରମ ମିତ୍ର କିଏ ପୁଣି ହେଲା ନା 4 ହେଲା, ପରମ ମିତ୍ର ହେଲା 4, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଯିବ 4 ଉପରେ ଗାର ଦିଆଯିବ ପରମ ମିତ୍ର। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 9ର ସେଇଠୁ ପରମ ମିତ୍ର କିଏ ନା 1, 9ର ପରମ ମିତ୍ର 1, 9ର ପରମ ମିତ୍ର 1। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା 0, ତ 0 ଏଠି ଯାଉଛି କ'ଣରେ ଯାଉଛି ବିନକୁଳରେ, ତ ଏଠି 0କୁ 0 ରହିବ। ପୁଣି ଏଠି ରହିଲା କେତେ ନା 9ର ସେଇଠୁ 9ର ପରମ ମିତ୍ର କିଏ ନା 1, 9ର ପରମ ମିତ୍ର 1। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ରହିଲା ଯେ 1 ରହିଲା, ଏଠି ଋଣାଙ୍କ ରହିଲା, ତ ଯୁଗ୍ମାଙ୍କ ଏଠି ହବାକୁ ହେଲା ସବୁ, ତ ସର୍ବଦା 0 ଆଡ କରାଯିବ, ତ 0 + 1 = 1 ହବ, ତ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ 1 ହିଁ ହବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର, ଏଇ ଟାଇପର। এইটা হচ্ছে ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନକୁଲମ ଏବଂ ଋଣାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, କେବେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ରହିଥିବ ଯେ ହଁ ଆଉ ଯଦି ରହିଥିବ ଯେ ଋଣାଙ୍କର ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଖ ସଂଖ୍ୟାଟା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମାଙ୍କରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିରେ 0 ବା 1 ଆଡ କରାଯିବ, ସିଓର ଆଡ କରାଯାଇକି ସେଠାରେ ଲେଖାଯିବ, କେବଳ ସିଏ କଦାପି ବି ଋଣାଙ୍କର ରହିବନି, ପ୍ରଥମେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମାଙ୍କରେ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନକୁଲମର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଥର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଟିକେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ବିନକୁଲମ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ।